Being salay. Kambing. Then, ito yung mga juice. Panas. Colorful juices. Mint. Ito yung parang ano ito, parang karinderya. Ito yung malakas na nasikat at ano. Salman. Para mga tinapa, Japanese mackerel, Norwegian mackerel, yellowtail, salman lamak. Ito yung mabenta rito. Nasi katok, SF, kambing. Famous nasi katok. Nakala ko gusto mo ng ano, fried chicken. Nasi katok kambing. Kambing din yan. Suan kambing ha? Kambing. No. Lambot ka ito. Nasi katok kambing. Wow. Tapos ito yung mga chuchur. Yan. Chuchur pisang, madu, chuchur. Ito mga sotong, pusit. Tapos halaan. Iba't ibang klase. Ito naman satay, mga barbecue. Barbecue. Satay. So what? That one rice, sticky rice. Ah, sticky rice. Famous. Laki ng drinks eh. Hindi, busog ka na dyan. Ito naman mga tindang durian. Durian yan? Oh, durian. Liit. Liit ng buto niyan. Famous. Ito yung mga bakso, soto. Ayun. Then, yan. Ito ang Pasar Gadong Market. Famous market in Brunei. Famous market in Brunei. Yan, mga lumpia, popia, spring rolls, ano to? Pulot, panggang, udang. Yan. Nga, mga delicacies ng Brunei yan. Yan, oh. Ito na may mga pansit. Iba't ibang klaseng pansit. Yan. Tapos donuts. Famous roti dyan. Roti dyan. Roti dyan. Yan, no? Tulog na maalat. Tapos manok.
Yan. Ito ang Pasar Gadong Market. Yan, famous in Brunei.